बालक मान शिशु अवस्था कहीं काम शक्ति रे प्रभावित होती ना छोट छोट छुआ मैंने पिला माने सखा आर प्रश्न नहीं करबे आज्ञा डोंड टिके करमा खाली प्रश्न आंसर तमर देले केते दे है तो सखा तो केनता खिचे है अरे ब्रह्मा दिने तार झियो के करिले हरण इबा का करबो गुण न हेले करथिता ब्रह्मा तंकर झरना संध्या देवी हां अरे ब्रह्मा दिने तार झियो करिले हरण संध्यार हाँ संध्या तुम बोलो सखा अरे ब्रह्मा दिने संध्या तुझे करिले हरण अरे मृगी रूप के धरिले संध्या देवी जानो अरे मृग रूप के धरिले संध्या देवी जानो ब्रह्मा तांकर झियो संध्या देवी के दिले हरण करबार लगी जेते बेले दौड़ौछन तो मृगुणी रूप धरिछन संध्या देवी मृगुणी रूप जेते बेले धइले ब्रह्मा मूर्ख रूप धरिछन सखा अरे व्यापर्जिय कर बाबू होइबो पिरती आर स्वर्गरे जे जानी गले प्रभु बृहस्पति आर स्वर्गरे जे जानी गले प्रभु बृहस्पति कथा सर्व करे गुरु बृहस्पति और इंद्र जानी पाइले जे निजर झ के ब्रह्मा जदि हरण करबे दुनिया चलबा का तो कहा के पठाले सखा अरे सरस्वती माता के दे पठाई न देले अरे ब्रह्मकर कंठे जाई बसगो बोइले अरे ब्रह्मकर कंठे जाई बसग बोइले सरस्वती के पठे दे जे तुम ब्रह्मांकर कंठरे जिगर बसंतांकर छियो के जतबेला हरण नहीं करबा बस बस सखा ई समय सरस्वती माता जतबेले जई करी कंठरे बसिचन आर खळ द्रुबल जतबेले जई करी कंठरे बसि दिचन बस बस खळ द्रुबल के सरस्वती के पठे दे सखा अरे क्रमे पुणी ब्रह्मांकर मन बुझी गला पुष्कर तीर्थरे जाई संध्या तप कला आर पुष्कर तीर्थरे जाई संध्या तप कला तीर्थरे जतबेले संध्या तपस्या करछे शिव के जे प्रभु शिव आविर्भाव हे गए मां तू का बर मागबू जे से बर तते दे बस हेले संध्या देवी का बोली के कहू जे का बोल छ प्रभु शिव तुमे जदी हमके बर देबो आर 12 वर्ष परिजनते हां झिया रजबती नाही अच्छा 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 अरे ही बर देव मते ब्रह्मांडर गोसाई
ही पर देव मते ब्रह्मांडर गोसाई तो 12 वर्ष पर्यंत झियो जेनटा ही काम रे आसक्त नहीं हेबा समस्त को दुनिया रे 12 वर्ष पर्यंत झियो माने रजवती नहीं से बरटा मते दियो सखा जदि 12 वर्ष पर्यंत आग्रो जदि झियो माने रजवती हे देबे बालू तो काले रे से माने तांकर देह रति देवी पसी जीवा तेणु करी 12 वर्ष पर्यंत कहाके तुम्हें रजवती नहीं करबो बोली डाउ विश्वास अरे अस्तु गे बोइले रे प्रभु सदा शिव आर 12 वर्ष बीती गले रजवती हेबो आर 12 वर्ष बीती गले रजवती हेबो शिव बर दे देले संध्या देवी के तु जेन 12 वर्ष पर्यंत बर मागिछु तो कोनोसी झियो भी काम रे आसक्त नै हेबे 12 वर्ष मु तते हस्तु करि देउछु हेले का बोली के कहू संध्या देवी के का बोली 12 वर्ष जते बेले झियो के पुरी जीवा अरे काम देव पंच बाण रति के मारिबो रति रति देवी कामदेवन कर पत्नी तेणु कर से 12 वर्ष रे जते बेले फूल सर कामदेव मारी देवा आर से की दिन बाबू रजवती गई जीव आर से की दिन झियो बाबू रजवती हेबो अभिशाप 12 वर्ष ने पूर्वार तक केते बेले रजवती ने हेले ई पृथ्वी रे अत्याचार पाप जेते बेले हे जाउछे इटा शिव पुराण र कथा हाय शिव पुराण रे संध्या देवी के शिव महाप्रभु कर दै छै हां सेति लगी कामदेव पंचशर मार्सी 12 वर्ष हेले जिगुडी छ बस सेति लगी से रजवती हाय सखा आर निजर मां बापा के जदी अंग संग टाइम रे जदी पुश करो दोष जदि लागी जाइछि बस निजर झियो 15 वर्ष पर्यंत भी किन्नर रही वास्ते रजवती नहीं पारे मां सखा सेटा माता पिता युक्त काल्यार बिहिजा लिखै छै कपाले गुटे गुटे झियो केभे रजवती भी नहीं बा हां समान के केवल पुष्कर दोष लागी जाइछि सते का सखा तो केनता खिचे का हला तो ई नारी माया रे जदी पड़लु हां नारी माया और विष्णु माया ईमान के पारे न मोई नै रे बाबू मोई तो जान जो मंदिर कोनी न नाल खो सखा हां हम भाई का बोली को लिखी छन का बोली लिखले अरे नव वर्ष जिया बाबू होइबर रजवती एटा भीम भाई संत कवि मालिकारे लिखि दै जन का बोली लिखले नव वर्ष जिया बाबू होइबर रजवती आर कली जुग रमणी सखा ई कली जुगर मनीष दिने केनता करबे बाईगन तुलिबे रे लाठी लड़की मनुष्य बागन भी लाठी रे ए पृथ्वी रे अत्याचार पाप हेउचे सेतिल लागि कली जुगर आयस 4,32,000 केते 4,32,000 हां हां 2 लाख के भी नहीं पहुंची पारबा आर पहुंचीबा का बोगा तो मनीषर आयस 100 गुणे हां अत्याचार पाप कली जुगे हबार लागि ई आयस 60 वर्ष भी नहीं होई
ষাঠে নেই যা 45-40 রে রহবা এটা নরেন্দ্র মোদী কেতে থর জিতবা হ্যাঁ অলগা কে যদি আসি গলে দেখবো 40 বর্ষে ভত্তা দেবি দেবে কাঁথ লাগি গোটে মଣିষর আয়ুষ 60 বর্ষরে সমাপ্ত হই নেই হেলা অত্যাচার হয়ে গলা কি নে সখা তো তেনু করি ই নারী বাজারে যদি পড়লু হ্যাঁ ই নারী মানকর পিন্ডু তোর প্রাণ নেই যাবে কেতে বেলে জানি যে কহ তো কেনতা কেনতা করে কালা হই যে কহেলে সিনা মুই যা ভাগে দিছ বাস বাস সে সুধর্মা সবার ইন্দ্র আর বৃহস্পতিঙ্কর কথোপকথন হেলা বাস বাস যে বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কহুছন ইন্দ্র কা বলি ই রামচন্দ্র তো মহাপাপী হাই ই যুগে যুগে জন্ম হই করে অসুরকে বিনাশ করছে হ্যাঁ আর রামচন্দ্রকে কে সুধর্মা সবার স্থান নে দেবে আচ্ছা 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 পিলা তো গুটে ঘড়ি পর্যন্ত রামচন্দ্র ভগবান ঠিয়া হই রহিবে হ্যাঁ তো সুধর্মা সবার কে বস কি উঠবি নেবে নাই বইলে রামচন্দ্র কান্দি পকালে আহা যেতেবেলে রামচন্দ্র কান্দি পকালে হেই ই সমୟରେ তাঙ্কর আখিরু লোহ গড়ি গলে হা 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 সে লোহরু গুটে পুরুষ জন্ম হেলা কেন পুরুষ হইতা কাল নেমি দত্য কা দত্য কাল নেমি দত্য রামচন্দ্রঙ্কর আখির লোহরু জন্ম হেলা আহা সে কাল নেমি দত্তকে রামচন্দ্র ভগবান কহুছন কা বইলে রে কাল নেমি আহা তুই দ্বাপর যুগরে কংস রূপরে জন্ম হেবু আর এই দেবতা মানকে অত্যাচার করবু আজি মতে সুধর্মা সবার স্থান নে দেলে তুই যেতেবেলে অত্যাচার করবু মতে আসিকরি দেবতা মানে পাত তলে যেতেবেলে পড়বে মুই কৃষ্ণ অবতার হেমি আর তোকে বিনাশ করব আচ্ছা 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 সে কালরে মিতত্ব যেতেবেলে স্বর্গমর্ত্য পাতালকে ধারি দেলা ই দেবতা মানকে রক্ষিণী দেলা তেণু করে বিষ্ণুকে দেবতা মানে স্তব করুছ কা বলি দাস্তব করুছ হে প্রভু তুমি যদি মর্ত্যরে জন্ম নে হেব আর দুষ্ট কংসকে যদি নে মারব পৃথিবীকে অত্যাচার করে দেব হ্যাঁ সখা তো নিদা বিষ্ণু কেনতা কলে কেনতা কলে আরে কংসর অত্যাচার দেখি আচ্ছা 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 পিলা এ বাবু ধরিত্রী মাতা যে হইলা দুঃখী এ সতে ধরিত্রী মাতা যে হইলা দুঃখী এ কংসর অত্যাচার দেখি সখা ই কংসর অত্যাচার রে ই ধরিত্রী মাতা বিশ্বহিনী পাইলা আহা তেণু করি ধরিত্রী মাত্রা গাব রূপ ধরি করি তপস্যা করছে প্রভু বাস বাস যেনটা কি গাଈর উপরে ধরিত্রী মাতার তপস্যা করছে আহা সখা কা বলি তপস্যা করছে কা বলি তুমি যদি প্রভু মর্ত্যরে জন্ম নে হব আর এই দুষ্ট কংসকে যদি নে মারব তার ভাড়া মুই বিশ্বহিনী পারে কহিনি পারা সখা তো কাহিকি সে কংস অত্যাচার করছে আরে ব্রহ্মাণ্ডর বরের বলিয়ার হই ব্রহ্মাণ্ডর বরে বলিয়ার হই রে বলিয়ার হই সখা তো কংসকে ব্রহ্মা বর দেই দিছ আহা তেণু করি সে জগতরে উৎপাত হয়ে যাচ্ছে বাস বাস সখা আরে অষ্টমল্ল কুসঙ্গে গছে রে রকি আর অষ্টমল্ল সঙ্গে গছে রে রকি কংসর অত্যাচার দেখি সখা সে অষ্টমল্লকে তার সাঙ্গে রখিছে আর অষ্টমল্লকে কংস যে না দেশ দেবে অষ্টমল্ল পালন করছে আচ্ছা 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 তেণু করি অষ্টমল্লঙ্কর দ্বারা সে স্বর্গরে জিনি পারিছিলা রাজা মানকে ইন্দ্রকে জিনি ছিলা তো কংসর অত্যাচার দেখি দেবতা মানে কেনতা কলে কেনতা কলে আরে দেবতা মানে মিশি বৈকুণ্ঠ গলে মোর পাদ তলে মিনতি গলে মিনতি গলে দেবতা মানে মিশি বৈকুণ্ঠ গলে মোর পাদ তলে মিনতি গলে গো মিনতি গলে দেবতা মানে নিরা বিষ্ণু বিনতি করুছ আচ্ছা আচ্ছা তো এই সময় নিদা বিষ্ণু কা বলুছ আরে মোবাইলি নিশ্চয় কংসকে মারিবি
বইলি সে কংসকে মারিবি মুই কংসকে মারিবি তুমি দেব গণ মানে হইব সুখী কংসর অত্যাচার দেখি তো এই সময় কেনটা হইছে তো তেণু করি কৃষ্ণ ভগবান কাহার গর্ভরে জন্ম খেলে কাহার গর্ভরে জন্ম আরে তেণু মথুরারে মুই হেলি জন্ম গুপ্তে গলি গপ ভুবন মুই গপ ভুবন তেণু মথুরারে মুই হেলি জন্ম গুপ্তে গলি গপ ভুবন মুই গপ ভুবন চানাল বলুছে গা চানাল বলুছে বাবুরে জন্ম কল মতে মাতা দেব কি আরে জন্ম কল মতে মোর মাতা দেব কি কংসর অত্যাচার দেখি আজ্ঞা পত্রে ଥିଲେ গোমাতা কি তো সত্য যুগরে যেতে বেলে শিব হরণ করিদেলে আদি মাতাকে তো এই কথা ব্রহ্মার বিষ্ণু কহিদেলে নিরাকার ভগবান হে পিতা আজি শিব নিজের মাতা সহিত তাঙ্গর রতি কিড়া হইতে তুমি কেনতা করব যে দেখো তো নিরাকার ভগবান আদি মাতাকে অভিশাপ দিলে কামরি করে অভিশাপ দিলে আরে পুত্রর সঙ্গরে তুই করিলু রে রমণ আজির দিন পশু রূপে হই যারে জন্ম তোর নিজের পুত্র সঙ্গ তোরে যেতেবেলে তুই রতি কিনা কলু তুই আগের দিন পশু রূপ হইকে জন্ম হব বলে সখা আরে তেনু আদি মাতা বাবু গাই রূপে গেলে জন্ম আর তেনু আদি মাতা বাবু রে গাই রূপে গেলে জন্ম সখা আদি মাতাঙ্কর তাকর চির কেতেটা কে জানে বুয়া কেতরা দুইটা যেনটা কি মাইকনা কস্তন দুইটা হেলে কাইর স্তন চারটা হয় তো সখা সে স্তন চারিটা কিয়ে কিয়ে হইছন আর সাক্ষাতরে অন্নপূর্ণা হইতে গুটে চির সাক্ষাতরে বাক্য দেবী আর হইছন গুটে চির সাক্ষাতরে বাক্য দেবী হইছন গুটে চির সখা তো অন্নপূর্ণা যে কি লক্ষ্মী গুটে ছির হইছন বাস আর গুটে ছির কে হইছন যোগমায়া যে কি যোগমায়া দুর্গা ঠাকুরানী গুটে ছির হইছন আর গুটে ছির কে হইছন আর ধরিত্রী মাতা যে ছির হইছন্তি আউ এক ছির বাবুরে আদি মাতা হইছি
ধরিত্রী মাতা গুটে চির হইছে, আদি মাতা গুটে চির, যোগমায়া গুটে চির, বাগদেবী যেটা কি সরস্বতী গুটে চির। হ্যাঁ এই চারটা চিরকে গৌড় মানে 200। সতে গাঁ পিলা হেলে চারি চিরর ক্ষীর কেন কেন কাম দেছি জানিছু?